व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज आप इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस नेम कैसे ऐड कर सकता है और डिलीट कर सकता है। आपने इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, आपको हर चीज़ इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। आपको अगर कोई चीज़ समझ ना आए कमेंट्स में लिखिएगा, मैं आपको उसका ज़रूर आंसर दूंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे और आप टैक्स के हवाले से अपडेट रहें। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने FBI की वेबसाइट पर जाना है, जहाँ पर आपने लिखना है fbr.gov.pk। तो जैसे ये वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे पहले यहाँ पे पेज है रेड कलर के अंदर, इनकम टैक्स आईआरएस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा। आपने यहाँ पे अपना CNIC एंटर करना है। CNIC एंटर करने के बाद 5396653 आप अपना यहाँ पर पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे ये लॉगिन होगा, आपने यहाँ पे आना है प्रोफाइल के अंदर, प्रोफाइल को क्लिक करेंगे। जैसे प्रोफाइल के अंदर चले जाएंगे तो आपने यहाँ पे आप देखें मुख्तलिफ टैब बने हुए हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स है, उसके बाद इनकम सोर्सेज हैं, फिर आप उसके बाद आता है बिजनेसेस। बिजनेस ऐड करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपका सोर्स क्या है। तो सोर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे बिजनेस के ऊपर क्लिक करना है। बिजनेस ओके करेंगे तो जैसे ये बिजनेस का टैब ओके हो जाएगा, फिर आपने बिजनेस के टैब में आ जाना है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक बिजनेस नेम ऐड है सिक्लैन मोबाइल सेंटर के नाम से। मैं अपना नया बिजनेस भी ऐड कर सकता हूँ। तो नया बिजनेस ऐड करने के लिए यहाँ पे देखें प्लस का साइन है, यहाँ पे आप आएंगे, इसको क्लिक करेंगे। तो जहाँ पे आपका कोई नया बिजनेस आप ओपन करना चाह रहे हैं, सपोज आप व्हीकल का सेल परचेज का बिजनेस करते हैं, तो आप अपना यहाँ पे लिख लें कोई भी नाम ABC। मैं कहता हूँ कि ABC मोटर्स के नाम से मैं यहाँ पे अपना बिजनेस एंटर करता हूँ। यहाँ पे आपने देखना है आप इसके कंप्लीट ऑनर हैं, तो आप इसके ऊपर ऑनर क्लिक करें। और आपने कब से स्टार्ट किया है, मैं कहता हूँ सपोज आपने स्टार्ट किया है जी मार्च के अंदर, मार्च 21 10th ऑफ मार्च को आपने इसको स्टार्ट किया है। तो एक्टिविटी को यहाँ पे आपने कैसे ऐड करना है, बिजनेस के बारे में बताना है कि आपकी क्या एक्टिविटी है। आपने सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसिपल एक्टिविटी को ओके कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सेक्टर सेलेक्ट करना है कि आप क्या काम करते हो। सपोज मैं व्हीकल का बिजनेस कर रहा हूँ, तो व्हीकल में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, व्हीकल के रिलेटेड कोई बिजनेस है तो यहाँ पे कह रहा है कि होल सेल एंड रिटेल ट्रेड, रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल्स, सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स, सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ये आपकी कैटेगरी सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने स्टार्ट डेट देनी है, वही आप देख लें कि आपने इसको 10th ऑफ मार्च को स्टार्ट किया था, तो आप यहाँ पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये बिजनेस का एक्टिविटीज़ ऐड हो जाएंगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, बिजनेस का एड्रेस कैसे ऐड करना है। बिजनेस का एड्रेस ऐड करने के लिए आपने नया एड्रेस अगर ऐड करना है तो यहाँ पे आप आएंगे ऐड एड्रेस। सपोज मेरा एड्रेस है, मैं रेजिडेंशियल, इसमें मैं कमर्शियल बिजनेस कर रहा हूँ, तो कमर्शियल मेरी शॉप है, मैंने शोरूम बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप कमर्शियल एक्टिविटी, कमर्शियल प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे आपका शोरूम है, जो आपकी कैटेगरी हो आपने उस कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो शोरूम है या वेयर हाउस है, मैं सपोज कहता हूँ मेरा वेयर हाउस है, मैंने वेयर हाउस सेलेक्ट किया है, मैंने अपना एड्रेस बताया है। मैं कहता हूँ कि मेरा एड्रेस है जी गुलबर्ग 3 ये ब्लॉक, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्लॉक C है, और ब्लॉक C में जो एड्रेस है मैं कहता हूँ 42 है। सिटी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लाहौर सिटी आप सर्च करेंगे। यहाँ पे लाहौर सिटी में आप देखेंगे आपका नियरेस्ट एरिया कौन सा है। सपोज मेरा नियरेस्ट एरिया गुलबर्ग टाउन, मैं यहाँ पे लाहौर गुलबर्ग टाउन सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ये देखें जिसके ऊपर रेड कलर का स्टैरिक है, ये चीज़ें एंटर करना बहुत ज़रूरी है, बाकी ऑप्शनल होती हैं, वो आप एंटर करें या ना करें, आपका ये एड्रेस ऐड हो जाएगा। तो कैपेसिटी के अंदर आप ऑनर हैं, इसके अंदर 100% ऑनर आपके खुद से हैं। ये आपने नया एड्रेस इसको ऐड कर लिया, यहाँ पे आपका एड्रेस आ गया। तो यहाँ पे भी आप ऑनर की कैपेसिटी सेलेक्ट करें और इसको ऐड कर दें। तो ये देखें आप यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे आपका बिजनेस का एड्रेस भी ऐड हो गया। इसको आप ओके करें तो आपका बिजनेस ऐड हो चुका होगा। यहाँ पे देखिए आपका बिजनेस ऐड हो चुका है। जैसे आपका बिजनेस ऐड हो चुका है तो आप यहाँ पे इसको वेरीफाई
کریں گے تو ویریفائی چینجز کرنے کے لیے آپ کا جو پن کوڈ ہے، پن کوڈ آپ کو یاد ہونا چاہیے. پن کوڈ میرا ہے جی 6032. میں یہاں پہ جاتا ہوں جی، میں اس کو ویریفائی کرتا ہوں. ویریفائی کرنے کے لیے 6032 میں اپنا پن کوڈ دیتا ہوں. پن کوڈ دینے کے بعد یہ میرا ایڈریس اپڈیٹ ہو گیا اور بزنس بھی اپڈیٹ ہو گیا. اب اس کو میں چیک کیسے کروں گا کہ میرا نیا جو بزنس میں نے ایڈ کیا ہے تو وہ میری پروفائل کے اندر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہی واپس آئیں گے fbr.gov.pk کی ویب سائٹ پہ. یہاں پہ آن لائن ویریفیکیشن پورٹل کے اندر آپ آ جائیں. آن لائن ویریفیکیشن پورٹل کے اندر جب یہ پیج اوپن ہوگا، اس کے اندر آپشن آئے گی آن لائن NTN STRN انکوائری. تو یہ پیج اوپن ہو رہا ہے، ایک منٹ تھوڑا ویٹ کیجیے گا. جیسے یہ اوپن ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس آپشنز آ جائیں گی. یہ تھوڑا ٹائم لے رہا ہے، کبھی ویب سائٹ بیزی ہونے کی وجہ سے. یہاں پہ دیکھیں آن لائن NTN STRN انکوائری، یہاں پہ ٹیب آ گیا ہے. یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، پیرامیٹر سلیکٹ کرنا ہے، اپنا CNIC دینا ہے. آپ کا CNIC اپنا کریکٹ یہاں پہ CNIC انٹر کریں. تو CNIC انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ جو کریکٹرز ہیں ایز اٹ از ٹائپ کریں گے. اسمال لیٹرز اور کیپٹل لیٹر کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، ایز اٹ از آپ نے ٹائپ کرنا ہے، ادروائز وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو پھر ویریفائی کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ پوری ڈیٹیل اوپن ہو کے آ جائے گی، جس کے اندر آپ یہاں پہ دیکھیں جو میں نے نیم ایڈ کیا تھا ABC موٹرز، اور بزنس کا یہاں پہ برانچ ایڈریس وغیرہ یہاں پہ، اور پرنسپل ایکٹیویٹی، یہ چیزیں یہاں پہ اپڈیٹ ہو چکی ہیں. تو یہ چیزیں یہاں پہ اپڈیٹ ہو گئی ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ میں بزنس کلوز کرنا چاہ رہا ہوں، تو بزنس کو کلوز کیسے کریں گے؟ تو واپس آپ اپنی پروفائل کے اندر آ جائیں. پروفائل کے اندر آپ دیکھیں گے جو آپ نے بزنس ایڈ کیا تھا، یہیں پہ ایک بٹن جہاں پہ پریس دیا ہوا ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے. اس بٹن کو پریس، تو یہاں پہ دیکھیں گے آپ جیسے یہ بٹن پریس کریں گے تو یہاں پہ آپ سے مانگے گا اینڈ ڈیٹ. آپ کس ڈیٹ کو یہ بزنس کلوز کر رہے ہیں. سپوز میں یہاں پہ کلوز کیا تھا میں نے اس کو جون میں 10th of جون کو میں نے کلوز کر دیا تھا. میں ڈیٹ انٹر کروں گا. ڈیٹ انٹر کرنے کے بعد وہ میرا بزنس وہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا. یہ دیکھیں یہاں پہ اب ڈیلیٹ ہو گیا. اس کو دوبارہ آپ نے اپڈیٹ کرنا ہے. ویریفائی پہ چینجز کے اوپر ہیں، یہاں پہ اپنا پن کوڈ دیں. پن کوڈ جیسے دیں گے تو وہ سسٹم میں اپڈیٹ ہو چکا ہوگا. یہ یہاں پہ اب ڈیلیٹ ہو گیا. دوبارہ میں واپس جاتا ہوں، وہاں پہ ویریفائی کرتا ہوں میرا سٹیٹس بزنس کا کیا آ رہا ہے. میں اب یہاں پہ ہمارا اپنا دوبارہ میں یہاں پہ انٹر کر رہا ہوں اپنا CNIC. میں ایز اٹ از کریکٹ یہاں پہ ٹائپ کروں گا. BQ5 F اسمال لیٹر میں ہے، F اور L کیپٹل لیٹر میں ہے. دوبارہ میں اس کو ویریفائی کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کا بزنس ڈیلیٹ ہو گیا ہے. میرے آپ چینل کو دیکھتے رہیں. آپ کو اس کے علاوہ کوئی بھی معلومات چاہیے ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کو ٹائم پہ ملتی رہیں گی. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آئی تھنک آپ کے لیے یہ بہت ہی انفارمیٹیو ہے، اور جو بزنس مین لوگ ہیں ان کو RTO آفس جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ اس طریقے سے اپنا کام کر سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.